So atong i-open day. Ano, ka-perfect ba ni uy? So muna siya ka ng kuan Baka naman iPhone 17. Sponsor niyo ako. Wala ka perfect ba ani? Uy, kagwapa pa na ako. Uy, mas kagwapa and tas perfect ko anday. Pila ni siya kuan lab ka ng gigabyte. 256. Ulo ka to, ulo, so 100 daw ka no, pagka perfect ba ani? Uy, gano'n ako, pero wan ako'y kuanday. Hurot na akong kanang kidney day, baligyan na, I sell my kidney, other kidney. I don't have kidney anymore, but because I already sell, I only have one, so it's on sale if iPhone 18 is coming to town. So ano, nagpaibog lang ko dahil nagpa-flex lang ko sa iPhone 17. Pagka-perfect, uy! Ano, gamito ni nato. Uy, ka-perfect ba ani? Ano, di lagi mo on lang. Ganun, di man mo on. Ha? Ano sa may battery ani? Triple A, double E. Battery. Hala. Double A daw ko no day. Perfect mo ani. Thank you so much, Lord.